तृणमूल ने हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा के भाजपा को चुनौती देने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है। संचालन समिति के सदस्यों में से एक युवा तृणमूल नेता शांतनु शाह पर दुर्गा पूजा के दौरान हमला किया गया था। तृणमूल नेताओं ने बताया है कि दशमी की रात शांतनु वासुदेवपुर इलाके में अपने घर के सामने पूजा मंडप में थे, तभी 8 से 10 भाजपा के बदमाशों ने शांतनु शाह पर हमला किया था। फिर उसे अगरतला के जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां भी उसे अस्पताल में भर्ती करवाने में रुकावट पैदा किया जा रहा था। त्रिपुरा में तृणमूल की संचालन समिति के संयोजक सुबल भौमिक ने बताया है कि भाजपा कहते हैं कि त्रिपुरा में कोई भी विपक्षी दल नहीं बना सकता है। भाजपा के दबाव में बिना इलाज के ही शांतनु शाह को अस्पताल से वापस भेजा जा रहा था। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बाद में पूर्व पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया, हमलाकारियों को पकड़ने की मांग उठाकर। ये 16 को इंसिडेंस हुआ था। हाँ। इसमें उनका आरोप है कि नाइट में 5-6 लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया। हमने उसी दिन इसमें सेक्शन 325 और आर्म्स एक्ट में FIR ले ली है और CCTV फुटेज जो भी उस इलाके के हैं और जो भी रूट उससे PO का प्लेस ऑफ ऑकरेंस से कनेक्टेड है उसके हमने कलेक्ट किए हैं। उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि पर्सन अननोन है तो उसकी आइडेंटिटी अभी हम पता कर रहे हैं। अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया? अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी CCTV का एनालिसिस चल रहा है। आज तो तृणमूल कांग्रेस वाले यहाँ पे आए थे और थाने को घेराव करके। नहीं, थाने का घेराव कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपने लीडर के साथ आए थे, उनसे हमने बात करके उनको हमने आश्वासन दे दिया कि हम हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनको भी पुलिस के ऊपर विश्वास है। उन्होंने बोला है कि आप लोग सही काम कर रहे हैं। उनको हमने बता दिया कि क्या क्या इनमें स्टेप ली गई है और वो लोग इससे संतुष्ट हैं। আপনারা দেখেছেন প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে আমাদের রাজ্য যুবনেতা শান্তনু সাহাকে যেভাবে নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে, আহত করা হয়েছে জিবি হাসপাতালে, অত্যন্ত সিরিয়াস অবস্থায় আছে। পুলিশকে 48 ঘন্টা হয়ে গেল, ওখানে একটা এইরকম প্রকাশ্যে পুজোর দশমীর দিন রাত্রিতে এত বড় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেও পুলিশ এখনও নড়ে চড়ে বসেনি। কারণ বিপ্লব দেব তো সরাসরি বলছেন পুলিশ আমার কন্ট্রোলে, আমার মুঠিতে, জুডিশিয়ারি আমার কন্ট্রোলে। ওনারা কখন বিপ্লব দেব বলবেন অ্যারেস্ট করবেন, বিপ্লব দেব না বললে অ্যারেস্ট করবেন না। ওনারা এই খাকি পোশাকটা গত 3 বছর 3.5 বছরে তার কোনো সম্মান মর্যাদাই নেই। পুলিশ ওরাও তো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, ওদের মধ্যে মানবতা থাকা উচিত। একজনকে প্রকাশ্যে এইভাবে করে 48 ঘন্টা হয়েছে, এখন পর্যন্ত কেউ একটা অ্যারেস্ট তো দূরের কথা কোনো ভূমিকাই নেয়নি, ইনভেস্টিগেশন পর্যন্ত শুরু করেনি। একটা ছেলে আজকে এইভাবে একটা রাজ্যের যুবনেতা সজ্জন ভদ্র, আজকে এটা তো শুধু লক্ষ্মী পুজো, কালকে পুজোর মৌসুম বলে, নাহলে আজকে 10,000 লোক আসতো ওই থানায়। ওরা জানে না, ওরা ভাবে একমাত্র সরকারের পার্টিটাই পার্টি, আর কারোর কিছু করার ক্ষমতা নেই। ওরা দেখতে পাবে আমরা এই পুজো বলে, পুজোর মরশুম বলে আমরা সহযোগিতা করছি, শান্তিপূর্ণভাবে করছি। পুজোর মরশুমটা যাক, তারপরে আমরা এই রাজ্যের মানুষ, এখানে রিফিউজি নয় যাকে তাকে আক্রমণ করা। আর পুলিশ দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশ বিরোধীদের ধরে এনে কীভাবে থানায় হ্যারাস করা যায়, তারা বড় বড় এই কলারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কলারপ্রাপ্ত পুলিশ ত্রিপুরা রাজ্যে। একটা ঘটনা হলো, এখন পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশনটা পর্যন্ত করেনি। কখন উপর থেকে বিপ্লববাবু বলে যাবেন, মুখ্যমন্ত্রী বলে যাবেন, তারপরে করবেন, এটা হতে পারে না। আজকে এই পুজোর মরশুম বলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এসেছি, আমরা পুজোর মরশুম বলে আমরা এইভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছি, কিন্তু ওদের নির্লজ্জের মতো পুলিশ, ওরা কোনো ভূমিকাই নেই। পুলিশের সামনে ছেলেটাকে মারলো। একের পর এক ঘটনা রাজ্যে, এখন পর্যন্ত 10 জনের উপর বিধায়ক আক্রান্ত হয়েছে। বিরোধী দলের সমস্ত নেতৃত্বরা আমরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছি। একটি ক্ষেত্র পুলিশ কোনো ভূমিকা নেয়নি, একটি ক্ষেত্র কোনো ভূমিকা আজকে পর্যন্ত নেয়নি। মানুষকে এতে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব আছে। পুলিশ শুধু শাসক দলের পুলিশ হয় না, পুলিশ সবার পুলিশ। ওরা বলে আমরা যারা শাসন করছে তাদের কথা শুনতে হবে। এটা কোন ধরনের পুলিশের বক্তব্য? এটা কি ধরনের পুলিশের বক্তব্য?